शुभ सकाळ ओडिया न्यूज़ आपको स्वागत। आज 28 नवेम्बर गुरुवार नहीं आसी आपण किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट कर चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। राजस्व मंत्री को बड़ बयान, बदल रेरा ओडी आपार्टमेंट मालिकाना आईन, आपार्टमेंट किना बिका बाट सुगम पाई प्रयास, घर बाड़ीर आंशिक प्लट बिक्री पाई भी फिटिव बाट, ओडिशा डेवलपमेंट एक्ट एंड आपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट रे संशोधन पाई राजस्व मंत्री को संकेत, केंद्रीय आईन रेरा एक्ट रे भी संशोधन करने को दमबक्सी प्रकाश कर राजस्व मंत्री। आगामी 3 मास पर्यंत भारत में पड़ो भीषण ठंडा, सतर्क कला आईएमडी। नवेम्बर शेष होगा जाऊँगी, उत्तर भारत में ठंडा पड़ा आरंभ हो गलानी। पर्वत अंचल बरफपात आरंभ होता बेले खूब शीघ्र केतक राज्य कुहुड़ी अनुभूत हेब। तेबे आगामी डिसेम्बर सबुठु शीतलतम मास साब्यस्त हेब। पानीपाग विभाग अनुसार डिसेम्बर भीषण ठंडा पड़ो। उत्तर भारत में लोके तापमात्रा ह्रास सहित कुहुड़िया पाग अनुभूत करेंगे। देश में शीत ऋतु आरंभ होगा पूर्व पानीपाग विभाग अन्य वर्ष मान तुलन में देश भीषण ठंडा पड़ो बोली पूर्वानुमान करते। आवास पाई एवं नुआ सर्वे आसब नुआ गाइडलाइन, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना नहीं बड़ घोषणा। खूब शीघ्र एवं नुआ सर्वे, योग्य हिताधिकारी को मिल घर। तेरे बाद पड़ी योग्य हिताधिकारी को सामिल करा अयोग्य हिताधिकारी को कटाଯିब नाम। एने सूचना देइचंती पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक। नुआ सर्वे पाई नुआ गाइडलाइन प्रस्तुत करा जाइतिबा बेले हिताधिकारी आधार कार्ड सह मोबाइल नंबर संजोग रहिबो। निजे आवेदनकारी विभाग आप रे आवेदन करें। राज्य सरकार बड़ सूचना, राशन कार्ड रु कटिले पाखापाखि 2 लाख। राशन कार्ड को नहीं राज्य सरकार बड़ घोषणा, बाद पड़े अयोग्य हिताधिकारी। समस्त अयोग्य हिताधिकारी जो मैंने राशन पाउले से राशन कार्ड काटिले राज्य सरकार। अयोग्य हिताधिकारी राशन कार्ड कटा जाइतिबा बेले विधानसभा सूचना देइछन राज्य सरकार। राशन कार्ड रु बाद पड़े 1,77,000 हिताधिकारी। वर्तमान केवाईसी प्रक्रिया जारी रही बेले धरा पड़ी जाइछन्ति अयोग्य हिताधिकारी। विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन जारी रही बेले राशन कार्ड प्रसंग उठीला। मार्च मास सुधा 21 वर्ष हेले झील मानक मिल सुभद्रा टंका। जो मैंने सुभद्रा टंका एपर्यंत पाई ना से खुशी खबर नहीं आसी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। मार्च बेलक युवती जदि 20 वर्ष रु 21 बयस पाद देते ताले से भी आवेदन कले टंका पाइबे बोली कहिसंती। प्रथम किस्तिर शेष तारीख हेब मार्च 7। मार्च 8 रे द्वितीय किस्ती दियाहेब। व्यस्त नापी कहिसंती उपमुख्यमंत्री। एबे रेजिस्ट्रेशन कले भी फेब्रुआरी रे पाइबे। इस्राएल लेबानन मध्य युद्ध विरति चुक्ति स्वागत कला भारत। इस्राएल एवं लेबानन में आड़ा जमाई आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह मध्य दीर्घ दिन धरी चली युद्ध बंद होईची। अमेरिका एवं फ्रांस मध्यस्थता पर इस्राएल युद्ध विरति चुक्ति स्वाक्षर करिची। लेबानन एवं इस्राएल मध्य यह चुक्ति होईची। 2 मास पर्यंत इस्राएल युद्ध विरति रहिबो। एही समय मध्य दक्षिण लेबानन में हिजबुल्लाह यार सामरिक उपस्थिति शेष करिबो। दक्षिण लेबानन में प्रवेश करिଥିବା इस्राएल सैन्य निज सीमा भीतर को फेरी आसिबे बोली चुक्ति होईची। पुरी सहर में सेना छाउनी, पुरी भेलाभूमि पराक्रम देखाइब नौसेना। पहुंचला युद्ध जहाज सह इनफान फाइटर टैंक। नौसेना दिवस पर शेष पर्यायर पहुंची प्रस्तुति। बेलाभूमि शक्ति प्रदर्शन करेंगे 24 युद्ध जहाज सह 40 एयरक्राफ्ट। कार्यक्रम में सामिल हेबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। डिसेम्बर 4 नौसेना दिवस को नहीं पूरी बेलाभूमि पालटी मिनी वार स्टेशन। बात्या पेंगाल प्रभाव, मारिना बीच अशांत। भारतीय पानीपाग विभाग पक्षर जारी होइतिबा सतर्क सूचना अनुसार आसंता 24 घंटा मध्य बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा बात्या पेंगल अधिक घनीभूत होबार संभावना अच्छी। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर थिबा चापकेस्तर गभीर अवपात परिणत होइची। यह एक घूर्णिबलय जड़े परिणत होबार संभावना रही। तमिलनाडुर नागापट्टिनम अंचल में बात्या पेंगल प्रभाव में कड़ी ककाराई समुद्र अशांत रही। पुणी दुनियार नंबर 1 बॉलर हेले बुमराह।
ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଉଠିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ତାରକା ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ସଦ୍ୟତମ ଟେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ବୁମରା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କାଶିକ ରାବାଡା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହେଜେଲଉଡଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ ମାନ୍ୟତାରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବମ୍ପର ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ 161 ରନର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 2ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ରୋଭର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 12 ଗୁଣା ଅଧିକ ଓଜନ, ଇସ୍ରୋ ଦେଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଇତିହାସ ରଚିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତ ଆଗାମୀ ଉପଲବ୍ଧି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏହାର ଆକାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ତୁଳନାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଖୁବ୍ ଭାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳତାର ସହ କରିଥିଲା ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ରର କହିବା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ତୁଳନାରେ 12 ଗୁଣା ଅଧିକ ଓଜନ ରହିବ। ନିକୋ ପାର୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଚାରିଆଡ଼େ ଘାସ ବନ। ରାଜଧାନୀର ନନ୍ଦନକାନନ ପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ନିକୋ ପାର୍କ। କେବଳ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଶୀତ ବିନୋଦର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ପାର୍କରେ ଥିବା ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ବୋଟିଂ, ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରହିଥିଲା। ଏମିତି ବି ବାହାଘର ଭୋଜିଭାତର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଏହି ପାର୍କ। ହେଲେ ଏବେ ସବୁ ଇତିହାସ। ସବୁ ଖେଳ ଉପକରଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଫୁଲଗଛ ମଧ୍ୟ ମଉଳି ଗଲାଣି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଘାସ ବନ, କାନ୍ଥକୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଅନାବନା ଲତା। ବିବାହ କଲେ ବାହୁବଳୀ 2ର ଆକ୍ଟର ସୁବାରାଜୁ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଫଟୋ। ବାହୁବଳୀ 2 ଫେମ୍ ସୁବାରାଜୁ 47 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ସେ ବିବାହ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ସୁବାରାଜୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଟର ଧୋତି ଏବଂ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିନ୍ଧିଆ ରାଉଳଙ୍କ ଭେଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲ୍ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ କିଏ ବି ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏକାଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ। 941 ଜଣ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ OUAT ସ୍ଥିତ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନରେ ଏହି ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ 941 ଜଣ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ ନାହିଁ।